Nazdar, vítam vás u ďalšieho videjka z Final Fantasy 15 a teraz vám ukážem, kde tá zasraná debilita je. Tohoto vedľajšieho questu. To je Ever Illustration Regalia, jo? Odtiaľ to prídete, prebehnete tadeto, pobežíte. Tuto hore vás to nemusí zajímať, lebo tamto máte ešte zavreté. Takže pobežíte ďalej, ďalej, ďalej a ďalej. Tu hlavne nespadnúť a bežíte ďalej. Pak zahnete do tejto šikmej uličky a bežíte ďalej a ďalej a ďalej. Tuto švihnete dole a bežíte ďalej a ďalej a ďalej. Pak vybehnete senka hore. Pak som sa stratil. Nie, vybehnete tadeto, idete ďalej a ďalej. Pak vedete do tejto tenkej uličky. Myslím, že tadeto všade sme v minulom dieli behali, jak blbci, že? Áno, je to pravda, tadeto sme všetko prebehli. Skočíte tu, áno, aj tu dole sme boli. Prešli sme to s krížom krážom každou stranou. Semka, tam, hentam, hore, dole, vpravo, dole, vľavo. Tuto sme prešli všetkými 3 chodbami, úplne všade. No, a jedine, kde sme sa nepozreli, je, že teraz keď si otvorím mapu, tak jediná čierna oblasť je tu. Takže, hop, skočíme dole. Čo sa nám tady stalo? Hej, pozrieme sa sem, čo to tu máme? Halo, co sa tady deje? Aha. Sme tu na začiatku, kde sme hentam mali ten jeden rebrík. Tady si spustíme ďalší. Aha, on ho zleze automaticky, keď ho skopne. To je dobré, retardované. Dobre, okej. Takže vylezem naspäť, jo? Vrátim sa naspäť, kde sme zoskočili. Tak. Tak, tu sme zoskočili. Pozrieme sa do druhého tunelu, jo? Jo, pozrieme sa sem. Čo to tu máme? Kde to sme? Kde sme to úplne posrali, zase preskočil to skurvené zabradle, čo nemal urobiť. No sa ospravedlňujem za to, ale toto fakt nemal urobiť, jo? To zabradle preskakovať nemal, ja som tu s nimi bojovať nechcel. To sú poslední enemy asi, čo mi tu zostali, lebo som všetkých vyražil ešte v minulom dieli. Natáčam to v ten istý deň a som na to úplne vytočený. Dostanem sa hore kvôli nemu. Ďaká nemu. Prosím. Prelezol to, ďaká tomuto debilovi. Ho teraz ich budem mať rád. Tak, lezli sme tadeto, sme tu. Ja idem tu úplne po špičkách, aby som zase nepreskočil to zabradle, lebo dole skákať nemusíme. Aj keď hen je nejaký item, ale to ma teraz úplne vôbec nezajíma. Stejne sa dostanem na hentú cestu, aha, takže to je úplne jedno. Dobre, wow, éter, úplne paráda, môžeme si tuto otvoriť mreže a jak debili to zase musíme takto preliesť, tak, sem a znova tu skočíme, wow. Takže to sme išli tadeto, týmito schodami. Teraz, keď sa pozrieme do 4. tunelu, že wow, vylezeme kde? Na úplne tom istom mieste, dobre, seru na to. A zostáva nám posledný tunel. A ten je semka, tuto zlezeme dole. A zlezeme ešte nižšie dole. A myslím, že tu sme neboli. Či boli? Ja neviem. Ale tu je tá sračka. Oh my god, a včera som zabil proste 36 minút videa týmito hnusnými kopkami. Inak tu je ďalšia mašina na spustenie. Zaplo sa to alebo nie, keď oni kecajú a neviem, či sa to zaplo, či nie. Títo dvaja idioti. Ale asi, hej, už to nie je toto. Hej, už tam mám háčik na mape. OK, a pozrieme sa ešte sem. Aha, sakra, ja som vedel, že to bude proste na tejto druhej strane, len sa tu muselo dostať hentade. Krucinál. Dobre, hotovo, paska, mám to, už sa do týchto skurvených kopiek nikdy nechcem vrácať. Ježiš, pardon za môj slovník krucinál, ale som tak vytočený. Toto je najblbejší vedľajší quest. OK, ale teraz už myslím, že by som mohol použiť toto, jo. Čau, adios, amigos. Bye, bye. No. A na čo sa všetci strašne tešíme, sa teraz môže stať realitou. Áno, stane sa to skutočnosťou, bude to nič, len pravda, pravda pravdovci. A to,
že ideme odovzdať tieto questy, čo som teraz urobil vedľajšie v posledných videjkách. Ideme si nazbrať XP, ktoré sme zatím nazbierali. Zúročíme ich presnejšie krát 2 a ideme na čo? Na nádhernú hlavnú dejovú linku už bez ďalších srand. Konečne. Takže moja milovaná rozbitá regália. Quest location, presne tak, chcem ísť tu, áno. Aj keď je to iba kúsok, tak nás tam teleportni. Toto mi zobralo normálne niekoľko dní života. Teda nie toto video, ale to minule. Bože môj, jedna jediná ďura, do ktorej som nevlezol. Tak, ty krávo, v tých stokách, teraz mi to odložíš hodne. Veľmi hodne. Now, whether you keep using them is up to you. But what's so special about them anyway? The bulbs pack a punch. Oh, that's awesome. Sure is. It was about 20 years ago. Car running through these parts one night. Saw it with my... I can't help... Yeah. Anywho. Dobre, máme hotovo. 3000 iba. Za 3000 to ani nestojí. To je úplne na nič. Jo, ale bol to od nej posledný quest. Takže ak nevadí, ja si teraz nechám opraviť auto. Lebo máme rozbité už pekne dlho. Regália typ D. Tak prečo nie? Budeme mať z toho monster truck. Inak toto už by sme mohli mať dávno. Ale... mne sa to moc nechcelo robiť, jo. S týmto typom regálie môžete jazdiť, kde sa vám len zachce. Jo, a toto je vrátiť na základnú regáliu. No. Ja, aj keď sme to zmenili na Dčko, tak je úplne opravená, jo. What are you fixing to upgrade? Tak, všetko nainštalovať. What are you fixing to upgrade? Well, here's what I can do for. To mi je jedno. How do you want the wheels? Popravde je mi to úplne jedno, že? Hej. Hlavne nech má hente veci. Y'all just sit tight now. Well, here she is, just like you ordered. Tak. No a posledný vedľajší quest, ktorý sme... Jo, to, že sme ich ešte nedokončili, tak tu je tento quest. A to, aby sme odomkli tam tú bránu, čo sme v minulom dieli videli. Už tam máme 3 tie kľúče, ešte jeden by som musel hľadať, fakt sa mi to nechce. Toto. Ideme zúročiť naše questy. Manuál, samozrejme, že manuál. A manuál hlavne preto, lebo teď už nám je jedno, že tu je cesta, či není cesta, lebo teď je to monster truck, ktorý ešte robí jednu peknú srandu, za čo sú body, a to, že skáče. Jump! Jo, máme ohne z výfukov, wow. Super. Woohoo! Ja už vidím, jak sa s tou regáliou niekde vysekam. A totálne ale na handry. Dobre, kade to vezmem? Jasné, že táde to, prečo ísť po normálnych cestách, inak tu som videl dobrý skok, že? A hem, vidím ďalší, ešte väčší.
A jedeme. Toto je celkom sranda. Toto nechám na videjku, lebo je to asi prvý a posledný krát, čo takto s ňou ideme. Tak si to pekne užíme. No pak už to zase budem nehávať, automatika, dropy a všetko. Inak tu je vlastne ten dungeon, čo by som ešte mohol ísť urobiť, že na level 55 pomstiť sa tému samurajovi, čo tam dole je. Uhú! Ale na to nemáme čas, lebo nás čo zajíma? Hlavná dejová linka. Áno, áno, áno. Škoda, že to nemôže ísť rýchlejšie. Wow. No, ale to sa ide krásne. Uhú. Dobre, počkaj, aj to sa nedá ísť. Tak, ideme tať to. Jeha! Dobre pristanie. 2% durability v prdeli. Sklo, čelné? Ešte nerozbité. Či? Nie, ešte není rozbité. Dobre, ale mňa zajímalo... What? Prečo ma zastavil? Čo ten idiot keca? Jaký démon? Ja ho zabijem, toho gladia. Tu je ideálne miesto na jump. A je tam ešte jedno ideálnejšie miesto. Now then, let's start from the top. Dobre, hokej, práve neviem, čo sa stalo, ale... Ale okej, no. Myslím, že asi, no, Ignisovi sa nepačil ten premet, čo sme urobili. Dobre, super. Vystupovať, jak z toho vyskakujú. No, pekné veľké autičko. Dobre, to sme mali jeden, teraz odovzdáme Dinový quest. Zúročíme expiky a ideme na hlavnú dejovú linku. Bože môj. Welcome to Golden Key. Hej. Tuto ten quest už sme odovzdali, to som vám myslím, že ukazoval, že za tie mrkve vymeníme tie borovky. You did it. You really did it. So, you all ready to open up shop? Well, I'm an artisan first and foremost, not a salesman. You know the ring of the Lucii, right? I do. That little baby put up a wall strong enough to keep out the demons and the whole mother-loving empire. How cool is that? Pretty cool, I guess. Yeah. See, that's the level I'm aiming for. Not this second, of course. I got my sights set a little lower for now, but it's only a matter of time. Wow. You probably heard on the news how the nights are growing longer and the demon population's getting bigger. People need protection. And if I really give it my all, I think I can provide that for them. Here, you ain't gonna find anything better in all of Eos, and she's all yours. Well, I guess I got my work cut out for me. Dobre, dúfam, že toto bol posledný quest od neho. Lebo jak nie, tak ho nakopem do pišťale. Yes. Hey, Highness. Posledný.
No, jak si pamätáme, kedysi dávno, že tu nejazdali žiadne lode a všetko toto, vtedy nás začal tento debilko vydierať. A mali sme sa problém dostať do ďalšieho mesta za Luna Freou, za našou snúbenkou. Áno, ideme na hlavnú dejovú linku hneď, ak sa vyspíme, preto to vysvetľujem. Bolo to veľmi dávno, veľmi v skorom videu, takže preto to teraz vravím. No a my sme robili všelijaké questy, stretli sme sa tamtým, s tamtým, keď sme tuto prespávali prvýkrát, naše hlavné mesto bolo zničené, naša rodina vyvraždená, všetko bolo v prdeli, mysleli sme si, že aj Luna Freya vtedy umrela. Ale nie, ona na nás čaká. Takže... Super, ja som sa nalebil parádne. No a našim cieľom je sa furt dostať za ňou. Takže kecali sme tam, kecali sme hen, podplatili sme tamtoho, zneužili sme tamtoho, pomohli sme tamtým a hen tamtým. A nakoniec sme sa dostali k tomu, že jeden starého detka odviedla armáda. Nás tu využil jeden z nepriateľov na zničenie nejakej základne alebo čosík. Proste stalo sa toho strašne veľa. Až príliš. Ale nakoniec sme sa dostali k jednej možnosti. A tou možnosťou je... Počkajte si do ďalšieho videa. Nie, robím si srandu, nebudete musieť čakať do ďalšieho videa. Hneď, ak nastúpim do auta, odteleportujeme sa tam a pôjdeme za Sidom. Už žiadne toto quest location. Áno, hlavná dejová linka, prosím. Už by fakt nemali ostávať žiadne hunty. A jak tam nejaký hunt ostal, tak sa hodne naserem. Lebo potom nebudem môcť splniť všetkých 100. Really looking forward to Iris's cooking. I'll pretend I didn't hear that. Aw, don't be that way. It's different when Mom cooks for you. To bolo divné. OK. Koľko máme? 2, 5. Máme 7 kráľovských zbraní. Arminger, čože úplne v pohode. Ešte by sme mohli teraz zobrať ďalšie 2. Čo vieme, ale... Teda myslíme si, že vieme. A nie som si tým istý úplne. Ale kašlem na to, lebo to fakt na mne treba. Ja to nerobím na tie zbranie, ja to robím na hunty. Takže... Hlavná dejová linka, už si pre teba idem. Ešte by som sa mohol pozrieť, či mi vyrastli... Ježiš, ty si pomaly. Poj. No, teraz tuto žijeme. Oddelený od sveta, aby nás armáda nenašla. Sme zdrhli z tej Lestalumy, z toho krásneho mesta. Či, volá sa tu Lestaluma? Či jak sa to volalo? Toto. Lestalum. Tak no, Lestalum, áno. Ukáž. 3 mrkvičky mi vyrástli. Predtým ich bolo 5, prečo mi vyrástli teraz len 3? A neviem, mal by som ich možno mať 4. Nie, mám ich len 3. A chcel som 4. Takže... To je ako vážne. Že teraz nemôžem sadiť. Fuck off, ja som chcel tú zbraň pozrieť. To mi pripomína, že máme nové zbranie. Durandal a Bloodsword. A všetko sú to sračky oproti tomuto. Gladio. Nič. Delta Dodger to už sme mali. 2-krát. Oštep. Sráčka. OK.
Takže hlavná dejová linka, poď sem, poď ku mne, moja milovaná. How y'all doing? You slacking off? Dobre, ďalšiu zbran nám nevylepší, lebo furt nám chýbajú nejaké itemy na to. To by sme fakt úprosne museli hľadať. This wind's strong. No! My perfectly Ale- groomed hair! Think you got it bad? Check out Ignis. Je mi to uprdele, ideme. Whoa! You're right. Všetky hanty by sme mali mať hotové. A ja dúfam, že áno. Hej bro, čo si ode mňa tak ďaleko? Look, Prince Octus, even the marshal came to say goodbye. Ale nie, ja si s I tebou heard the pokecám. Regalians going on the boat with you. Chce si sa povoziť? No to určite. Šoferovať ti nedám. It's goodbye for now. Nie, je to goodbye navždy. Čau. Jo. Ja, dívejme. Starej paprda. Something I gotta get off my chest. What's that? I'm sorry. Sorry I wasn't there for your father. I swore an oath to protect the king, but I wasn't strong enough to uphold it. Ain't nothing nobody could have done to stop what happened. Yeah. I realize that. But you need to realize just what you mean to the boys by your side. I do. Even if they can't solve your problems, you can't hide what's going on from them. It hurts like hell. Remember, those ain't your bodyguards. They're your brothers. Jojo. Prežili sme s nimi toľko. Mnoho toho. A tu máme tú druhú možnosť. Cid si tu celý čas schováva loď. To je zmetek, že? Never have too many Nemohol nám to tools. povedať hneď na začiatku? Here, learn to wield not only weapons, but magic as well. OK. Waiting for an invitation? Get your asses on board. A je winning. Hey, you're Final Fantasy Majesty. 15 končí. What's up? Nie, robím si srandu. Pokračujeme Please, ďalej. Come back soon. We need our king. Yeah. Count on it. Tá tisícka, jak tam pribudla.
Ani sa to nepohlo pomaly. Tak. A ideme do novej oblasti, kde budú nové hunty! Yeah! Fúj. Potrebujem si dať nejaké svetlo ešte semka dopredu, nech ma osvecuje, lebo toto zhorá nie je dosť. Ako mohol by som to dať silnejšie, ale pak by mi vypalilo oči. The wedding day arrives, but alas without the bride. Of course, we've come for the Hydrian, and you've gone to such lengths to prepare. Merely my duty. Ah, but for an outsider to lead the Imperial army must be a battle in and of itself. You've spoken to Lady Lunafreya. No. That obstinate secretary, standing in the way, while you rush off to slay the Hydrian for your poor sister's sake. I know the price of the Covenant. You know, I've always wanted to go sailing like this. A teraz tu máme pekne zdĺhavú scénku našej cesty z henteho ostrova, teda poloostrova, kde sme bojovali, boli sme hentam na tej sopke, boli sme hentam, boli sme tam, boli sme tam, boli sme tam, tam a boli sme aj hentam. A teraz ideme tam. And there's still more to come. So next on the docket is Leviathan. What sort of deity? Takúto ale loďku by som chcel. To by boli mejdany. We'll have to see Tu by sa slečny opaľovali vpredu, pak by som musel umývať ten opaľovací krém z laku lodí. We need to make sure she's all right before anything else. Tu by som ja sedel s partiou a chlastal pivečko. Tuto vzadu by boli nejaké stojany na udice, ktoré by boli hodené, aby sme si chytli večeru, a jak nie, tak budeme mať pivo. Ešte mi chýba nejaký starý dede, ktorý by to šoferoval. Aby som nemusel ja. Lebo ja by som sa asi s loďou vybúral. Does anyone know how Lady Lunafreya came to have the ring? It seems likely His Majesty entrusted it to her safekeeping back at the Crown City. So she's held on to it this whole time, all the way to Altitia. The ring is important, and so is Leviathan. But Luna comes first. You know, I was thinking back to our encounter with Ravus. Do you recall an apparatus in place of his arm? Yeah, I remember. Seems he lost his old one in the invasion, but in its place, he seems to have acquired new power. Power? That would help explain how a son of Tenebrae suddenly came to command Niflheim's army. Now that you mention Niflheim's army, sú his to oni, strength, Niflheim. it seems sort of Dobre. supernatural. I just chalked it up to the Oracle lineage. His ancestry may be part of it, but that alone wouldn't account for No his počkaj, freakish prom tu ty strength. uvidíš, aké je to Wonder supernatural. what could have happened to him. There's a disturbing rumor about To je ich, Lord tá je ich Ravus moc. has taken to brandishing His Majesty's sword. My dad's. Then what's the big idea behind that? That his power's the same as the power of kings? I cannot say for sure, but I have my doubts. Ravus wears the sword, yet doesn't wield it. For all his newfound powers, he's still the Chancellor's lapdog, holding on to the enemy king's sword like some badge of honor. It might help if we knew what he was after. You can say. What are the odds the Empire will crash the pool party with Leviathan? Consider it a guarantee. They felled a god to prevent Noct from receiving his blessing. They'll do so again. But we beat him to the big guy. Thanks to our friendly guide. Never know which way that one's gonna move next. The Chancellor has an agenda all his own. Sometimes it helps,
Like when he called off his army and let us escape. But he was still a creep about it. Well, it feels like he's only helping us because he wants something. I just don't know what. Reckon we'll see him again? Certainly hope not. Not your type? No love lost for phonies. As Gladio said, his actions are motivated not by altruism, but by self-interest. And when he does come to our aid, I see only condescension in his eyes. Yeah, can't argue with that. Ever think you think too much? Sometimes, but it's always preferable to the alternative. So, soon you'll have your old man's ring back. Yeah, when we arrive in Altissia. Good thing. To him, it was his heritage. Is that what my dad said? Carrying a royal line ain't a task to be taken lightly. For a small thing, that ring can sure weigh heavy. After he became king, I only ever saw his face in the paper. Wait, weren't you at the coronation? No, I was long gone from the city. Must have been invited at least. Had a falling out of sorts with your old man. Right at the end of the trip. You did? I was given to understand you stayed in touch. We buried the hatchet years later, but never talked face to face again. Should have paid a visit while I had the chance. Well, no use dwelling on it now. Got the regalia in the hold, but y'all gonna stay in Altissia for a good while, right? Yes, we believe so. In that case, I'll tune her up for y'all. Not that I'll have much to do, though. Well, with Cindy looking after the old girl. If you say she's good, she must be great. She was never afraid of hard work. Heaven knows she had a hard childhood. Hard childhood? He means her parents. Lost them both when she was little. Was big enough to understand, though. And to hurt. But you wouldn't guess that, seeing her now. Not at all. She's always so cheerful. Well, that ought to tell you how far she's come. Now, you must have seen your fair share of Altissia by now. Yeah, only done been the once. Stayed a good while, though. What's it like? Big old city. Big. Okay. Well, it ain't the crown city. Different. Got it. You'll see for yourself. Foreign lands seldom lend themselves to trite explanations. Change of scenery ought to do you good. Well, I'm all talked out. Can't be far to Altissia now, right? We'll be there in no time. Nice having the wind at our backs. Lodgings are our first order of business. All work and no play? Make sickness a dull boy. Someone has to babysit you, too. You're welcome to sleep in the wild. Ain't no hotel, but I know a fella has a place. Hey now. Wescombe ran with Reggie and me way back when. Oh, was he the other one in that photo with the garage? Yeah, runs himself a diner or a cafe or something. Go and see for yourselves. Sure. Does the place have a name? McGee or Magoo or Mago, that's the one. Nice. You can count on Old Wes. He'll chew your ears off. The government issued a statement promising that the reasons behind awakening the Hydrian would be clarified in the ceremonial address. Got a signal. Delivering the address will be Lady Lunafreya, who was previously reported dead. This will mark her first public appearance since the violence that befell the signing ceremony. Lady Lunafreya's gonna give a speech? Sounds like it. Lord knows. This world could use some wisdom. Won't be much longer now, Noct. Yeah. A už tu prichádzame konečne. Do tohto mesta vody. Does this vessel have an entry permit? Entry permit? Relax. I got one. Here.
That's as old as they get. Seems in order. You may pass. Samozrejme, colná kontrola musela byť. Či náhodou neprevážame nejakých uprchlíkov? Could say that. 30-odd years ago. That's what the guy meant by old. Lucky us, huh? That could have ended badly. Nádhera. Najkrajšie mesto vo Final Fantasy 15, aké som videl. A samozrejme je to hnusné bludisko. Normálne sa neteším. What's next? Immigration? What do you mean? There's still more? Sir, what is the purpose of your visit? Purpose, Sid, it's all yours. Hey, didn't we just... Well, we're here to visit a joint. Maga is the name, yeah. Never heard of it. Unless you're referring to the alternate entry program. In which case, you may pay the levy directly to me. This amount should suffice. Oh, what a racket. This is your trip. You cough up the cash. OK, nemám problém zaplatiť, to není problém. No. You want to check Wescom's place out? Yeah, let's all go to Mago. Perhaps we'll even make it in time for tea. And we'd better start looking now. Tak, no a sme v novej lokácii, kde je iba jeden jediný bar, ktorý nám bude dávať hunty, ktoré musíme všetky splniť, než pôjdem na hlavnú dejovú linku. The Vivian Westwood? But wasn't that a memorial for her passing? Well, now it's a No memorial a toto for sú her ešte safe nejaké return. questy alebo skôr nejaké udalosti, ktoré máme odohrať, že nájsť svadobné šaty na Freji a takéto blbostičky. Might still be a sore spot. Who says we can't call? True enough. Jo. Proste blbosti. Takže v tomto meste sa vidíme až v ďalšom samozrejme videjku, lebo toto už má celkom dosť. A rovno ja už budem mať nabraté hunty a pôjdeme na ne. Takže zase prestriháme hunty a pustíme sa do hlavnej dejovej linky. Takže majte sa krásne, ak sa videjku ľúbilo, nezabudnite dať like a samozrejme budem radi za odber, lebo nás toho čaká zase sakramentsky veľa. Čau čau.